بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود راجہ ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. پاور اینڈ پور اپنی جگہ. پور جو ہے اس کا تو کوئی مجبوری ہو یا دیکھنے کا شوق ہو تو وہ آ جاتا ہے دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. لیکن جب پاور کی بات آتی ہے، طاقتور لوگوں کی بات آتی ہے، امیر لوگوں کی بات آتی ہے تو ان کا ایک پیر باہر ہوتا ہے، ایک پیر اندر ہوتا ہے. تو اسی طرح نئے سال پر چارٹر طیارے پر مونس لائی اسپین جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، آج بھی کہاں ہیں. ہمیں نارمل ٹکٹ لینی ہو تو وہ ہم جانتے ہیں کتنی مشکل ہوتی ہے. تو یہ گھومنے پھرنے کے لیے نکلے، جہاز لیا کرائے پر یا ویسے بھی تو چل دیے. مطلب پیسہ حساب بھی کو نہیں. اچھا بڑی بڑی باتیں بھی آ رہی ہیں. میں تو حیران رہ گیا، یہ پیسہ آپ پہلے بھی دیکھیں کہ جب کاف لیگ کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو 3 شوگر مل انہوں نے بیچی تھی. اس کے پہلے بہت زیادہ کام، لیکن یہ بڑا بچ بچا کر کرتے ہیں، بڑھاتے رہے. یہ ہمارا رسول کے ساتھ بھی نت اس وقت چلتا تھا. آج کل اس پر نت ہی لگی ہے، لیکن چلے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس کے ساتھ جو مجھے نظر آ رہا ہے پاکستان میں، جو خاص کر پھر پنجاب میں سب سے بڑی پرابلم ہے وہ زمین ہے، جس کو ہم گرے ایریا کہتے ہیں. ایک گرین ایریا. گرین ایریا ان زمینوں کو کہتے ہیں، ان کھیتوں کو کہتے ہیں، اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں پر فصلیں اگتی ہیں، یہاں سونا اگتا ہے. ظاہری بات ہے ہم ایک زرعی ملک ہیں. تو 87,000 ایکڑ یعنی 87,000 کلہ زمین لاہور کے آس پاس. اور لاہور کا علاقہ جو ہے وہ کوئی پہاڑی نہیں، وہ کوئی بنجر نہیں، وہ کاشت کرنے والی زمین ہے. تو وہ ایک جھٹکا لگوا دیا. اس کو کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے فائدے. یعنی آپ یقین کریں کچھ بھی نہیں تو یہ سالوں کی بات نہیں ہے، دنوں کی. کھربوں کے جھٹکے، کھربوں روپے، اربوں نہیں کھربوں. مولانا صاحب ویسے بھی اربوں میں نہیں گئے، انگریزوں میں گئے. تو کھربوں کے. اس کے علاوہ یہاں ارد گرد کچھ 47,000 ایکڑ کی بھی باتیں سن رہے ہیں، کچھ اور بھی مسئلے چل رہے ہیں. ادھر عمران خان صاحب کے اپنے ہی رولے ہیں. وہ مطلب آپ کو پتہ ہے وہ جو کیس تھا، وہ کابینہ میں جو لیٹر دکھاتے بھی نہیں اور وہ پاس ہو جاتا ہے. اور اربوں روپیہ انگلینڈ سے آتا ہے، پھر ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، پھر القادر ٹرسٹ کے نام پر پتہ نہیں 587-86 10-15 ایکڑ اوپر نیچے ہو رہی ہے زمین، تو وہ الاٹ ہو جاتی ہے. جس طرف دیکھو ادھر کہانی. وہ 200 کنال رنگ روڈ کی منظوری پر فراغ گوگی کا. ہر طرف دیہڑیاں اور زمینوں کا کھیل. لیکن چلیں وہ تو پہاڑی علاقہ ہوا، اس کا تو ایک الگ، اس کی بھی قیمت خیر آسمان سے باتیں کرتی ہے. لیکن انہوں نے جو یہاں پہ کھیل کھیلا ہے، اور پچھلے چند سالوں میں ریئل اسٹیٹ، پتہ نہیں میٹرو سٹی، پتہ نہیں کون سی سٹی کے نام پر پہلے کسان، پہلے زمیندار توہین سمجھتا تھا، انسلٹ سمجھتا تھا، بےزتی محسوس کرتا تھا. زمین کو، دھرتی کو، اس مٹی کو اپنی ماں سمجھتا تھا اور وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا. معاشرے میں، رشتہ داروں میں اور خود بھی اس کے اندر کہ میں نے زمین بیچنی ہے، فروخت کرنی ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ آمدن، اس سے زیادہ پیسہ، اس سے زیادہ پرافٹ، یعنی یہ جو زمین ہے، کرۂ ارض سیارہ زمین، اس میں یہ جو ہمارے کچھ ملک ہیں، اس میں ایسا بھاؤ لگا کہ قیمت ہر چیز سے زیادہ زمین کی ہو گئی. تو اس پہ پھر انہوں نے کہا چھوڑو جی، کاشت فصلیں یہ وہ، ہم تو امیر لوگ ہیں، پیسے ہیں تو ہر چیز مل جاتی ہے، تو پیسے نکلواؤ، پیسے کماؤ. تو وہ 87,000 ایکڑ اور نہ جانے کیا کچھ. خیر یہ تو سلسلہ چل رہے ہیں. تو یہ لمبی حکومتیں، چھوٹی حکومتوں میں مطلب جو دھاڑیاں لگتی ہیں، اور نہ جانے اس طرح کے کیسے طریقے ہیں جن کا ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ گاؤں کے لوگ ساری عمر محنت کرتے رہیں، اکٹھے کریں تو اس کا کوئی سما حصہ بھی نہیں کما سکتے جو یہ لوگ 1 یا 2 دن میں ایک گیم کھیل کر کما لیتے ہیں. تو یہ تو ان کے طریقے ہیں. اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بشرا خان جو ہے، بشرا بی بی، عمران خان کی جو تیسری اہلیہ ہے، انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے. یہ فراغ گوگی، جمیل گجر، یہ سب انہوں نے تو بہت ہی زیادہ لوٹ مچائی، بہت زیادہ لوٹا. اچھا چودھریوں کی یہاں تک بات ہے، چودھریوں کے ساتھ اور بھی بے شمار لوگ ہیں. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب کاف لیگ کی حکومت تھی، مشرف کی
मतलब डिक्टेटरशिप थी तो 32 अरब रुपया 32 अरब सॉरी डॉलर आया था। उसके अलावा 5-6 हज़ार डॉलर जो है वो डॉलर थे जो आए थे उधर से जलजले के, अर्थक्वेक के, तो उन पर भी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो ये पैसे इकट्ठे करें तो मेरे ख्याल में 1122 के कोई 5 या 4 हज़ार जो है वो खर्च हुए होंगे, वो लगे होंगे। बाकी ना कोई बदनामी, ना कोई केस, ना किसी को पता, और हड़प करके ये जो बड़ी बड़ी जमातें बनती हैं ना, ये जो बड़े बड़े इलेक्शन लड़ते हैं, ये जो बड़े बड़े चार्टर तैयारों में जाते हैं, ये उसके पीछे वो रकम है, वो सरमाया है। आप यकीन करें, सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां नहीं हैं, खड्डे पड़े हैं, जगह जगह पानी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। तो ये हर चीज़ नहीं बन जानी थी, ये हर चीज़ नहीं बन जानी थी, ये हर चीज़ नहीं बन सकती थी। आपके अभी तक तो पाकिस्तान की आधी आवाम को तो ये भी नहीं पता कि कोई फुटपाथ भी होते हैं, सड़क के साथ फुटपाथ होते हैं जिन पर चलते हैं। तो इन लोगों ने शौर ही नहीं आने दिया, क्योंकि ये बड़ी बड़ी दिहाड़ियाँ लगाते हैं। अब आपस में कश्मकश चल रही है, अब देखते हैं क्या होता है। परवेज़ इलाही साहब हुकूमत ख़त्म नहीं करना चाहते, ये हुकूमत ख़त्म कराना चाहते हैं। और ये भी हुकूमत इसलिए नहीं ख़त्म कराना चाहते, हुकूमत इसलिए ख़त्म कराना चाहते हैं कि खुद आना चाहते हैं वापस अपनी असल हालत पोजीशन में, जो इतना आसान नहीं है। लेकिन मुकाबला अच्छा था। वो कहते थे पंजाब का डाकू परवेज़ इलाही साहब को, और ये जो आई मोहतरमा बुशरा बीबी, तो इन्होंने उनसे भी बड़ा लूटा, उन्होंने इनसे भी बड़ा लूटा। अब एक साथ लूट भी रहे हैं, अंदर से मुखालफत भी है, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई और रास्ता भी नहीं है। कितनी सियासत में अजीब सी खिचड़ी पकड़ी हुई है, एक दूसरे को जहर लगते हैं, मगर थोड़ा थोड़ा जहर पीने पर भी मजबूर है। बात यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती तो और बात थी, मगर ऐसा हो नहीं रहा। धमकियां हैं, अच्छा उसके साथ अच्छा नहीं है। मैं तो खैर इस तरह की सियासत के वैसे इल्ज़ाम और दूसरी चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन हमारा मीडिया है, काम है, जो होगा उस पर बातें आएंगी। तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि हमारे ख़ानदान की जो ख़वातीन है और कुछ और लोग, उनके ख़िलाफ़ भी मतलब उनके घेरा तंग हो रहा है, उनको इजाज़त नहीं है, अब वो फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ान नहीं भर सकते, पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। तो ये नाम आ रहे हैं, और कल हो सकता है मेरा और परवेज़ इलाही साहब का भी नाम हो। तो इस तरह की भी बातें चल रही हैं। मतलब वो तासर भी ये दे रहे हैं कि हमें तंग किया जा रहा है, दूसरा घर तासर दे रहा है कि इनको कौन तंग कर सकता है। ये तो हमेशा जिन्होंने तंग करना होता है उनकी पसंद रहे हैं, उनकी ही मनपसंद है। लेकिन कुछ ना कुछ हर तरफ से हो रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा तो पाकिस्तान में नहीं हो रहा, अगर कुछ नहीं हो रहा तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, अगर कुछ नहीं हो रहा तो यहाँ की सियासत, यहाँ की जमहूरियत नहीं चल रही, यहाँ की इकानमी नहीं चल रही, यहाँ की अखलाकियात गिर रही है। हम अदम इंतशार का शिकार हो चुके हैं, मायूसी है, गैर यकीनी की कैफियत है। तो पाकिस्तान में यही सिलसिला चल रहा है, न जाने कब तक चलता रहेगा। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। पावर एंड पुअर विद राइज जुल्फ़िकार अली। अल्लाह।